মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের বাইট। ভোট পরবর্তী হিংসা কয়েকটি জায়গায় হয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছে দুজন, ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। রিপোল এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি, স্ক্রুটিনি চলছে। স্ক্রুটিনি রিপোর্ট দিল্লিতে যাবে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কাউন্টিং সেন্টারের নিরাপত্তা নিয়ে অভিযোগ এসেছে। আমি বিভিন্ন কাউন্টিং সেন্টারে যাব নিজে খতিয়ে দেখতে, আর আমাদের প্রতিনিধিরা খোঁজখবর নিচ্ছে, প্রয়োজনে নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হবে। এত ভোট পড়েছে, তাতে আমরা সফল কিনা আপনারা বলবেন। হাউ ক্যান আই কমেন্ট? ৭৭টা অভিযোগের পর আর কোনো নতুন অভিযোগ আসেনি। ডিইও আরও অবজারভাররা আছে, তারা দেখো বিষয়টা, তারপর রিপোর্ট হবে কিনা সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ইভিএম কেসে এখন কি করে বলবো? স্ক্রুটিনি হওয়ার পরে অভিযুক্তরা চিহ্নিত হবে, তখন তাদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করা হবে। कॉम्प्लेन आया था और क्या कॉम्प्लेन आया है चोरी या देखो 77 कंप्लेंट जब मैं आया वो कंट्रोल रूम से आया था। कंट्रोल रूम से कंप्लेंट आता है, कंट्रोल रूम से कि यहाँ पे वहाँ पे कितने सारे टर्मिनल थे, 20 टर्मिनल थे, फिर एक पैरामिलिट्री फोर्सेज का अलग था, इसका अलग था। उस समय तक 77 आए थे, उसके बाद जो आए नहीं आए हैं, क्योंकि वो कंप्लेंट तो हमारे पास है, हम देख सकते हैं उसको। लेकिन फील्ड में भी तो जो ऑफिसर्स हैं, फील्ड में प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, सेक्टर ऑफिसर है, ऑब्जर्वर है, वो सब देख दाख के, आर देख दाख के जो ओपिनियन बनाएंगे, डीओ वहाँ पे है, सब देख दाख के ओपिनियन बनाएंगे, उससे हम लोग देखेंगे।